Gledate u mapu, gledate u brojke i shvatite da se globus pod našim nogama ne pomera lagano, nego puca po šavovima. Svi gledaju u jednu tačku, misleći da se sudbina sveta rešava na samo 1 kilometru fronta, a zapravo se u isto vrijeme pokreće ogromna, teška mašinerija od Crnog mora i Vašingtona pa sve do Londona, Pekinga i Tokija. Ono što na prvi pogled deluje kao niz razdvojenih vesti zapravo je jedan jedini, ogromni geopolitički lanac, a kada povučete kariku na jednom kraju sveta, eksplodira na drugom. I tu dolazimo do ključne stvari koja trenutno lomi privredu i vojnu moć na istoku Europe, do Odese. Dok se pažnja javnosti lomi oko lokalnih okršaja, na Crnom moru se odigrava operacija koja može potpuno da izbaci Ukrajinu iz stroja, ne samo vojno, nego ekonomski. Rusko ministarstvo odbrane zvanično je saopštilo da su njihove snage, koristeći visoko precizno vazdušno oružje i udarne bespilotne aparate, pogodile još 4 broda u Crnom moru, za koje Moskva tvrdi da su bili angažovani direktno u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Nije to više samo pitanje razmjene vatre na vodi. Poznati profesor sa Univerziteta u Čikagu, John Mearsheimer, u emisiji koju vode penzionisani potpukovnik američke vojske Daniel Davis, izneo je izuzetno tešku analizu. Mearsheimer otvoreno kaže da je situacija u Odesi trenutno najvažnija kampanja cijelog sukoba. Prema njegovim riječima, Rusi su praktično odsekli Odesu ka izlazu luke. Ukrajina je preko te luke prodavala ogroman deo svog žita i pšenice, a sada kada je lučka infrastruktura teško oštećena, taj ekonomski ventil je zavrnut. Mearsheimer naglašava da će Rusija nastaviti da koristi veliku prednost u avijaciji, što se direktno poklapa sa hroničnim problemom Kijeva na frontu, nedostatkom ljudstva. Njegov zaključak je nemilosrdan. Kombinacija vazdušnih udara na infrastrukturu i krize sa popunom jedinica vodi ka tome da Ukrajina iz ovog sukoba izađe kao nefunkcionalna, teško oslabljena država, ali ovdje priča nestaje. Dok ruska avijacija pritiska jug, sa severa se sprema nešto još razornije. Prema navodima sa kanala Vojenkori ruske Vesne, koji se poziva na ukrajinske resurse za praćenje, u Voronješku oblast stiže nova pošiljka severnokorejskih balističkih raketa KN-23. Analitičari navode da bi ove rakete mogle biti raspoređene u području grada Liskog, odakle njihov domet direktno pokriva Kijev i Kijevsku oblast. Standardna verzija ove rakete nosi bojevu glavu od 500 do 1000 kg, ali izveštaji upozoravaju na mnogo opasniju varijantu, model označen kao Hwasong-11 DA4, koji navodno nosi bojevu glavu tešku neverovatnih 4500 kg. Ova uvećana verzija, koja je prvi put prikazana javnosti u martu 2021. godine, duža je oko 1,5 m od standardne. Sa dometom od preko 300 km, ukrajinski izvori procenjuju da bi ove rakete mogle da pogode ne samo pogranična područja, već i Kijev, Dnjepropetrovsk, Žitomir, Čerkasi i Poltavu. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, već je ranije u svojim obraćanjima upozorio da je Rusija pripremila rakete za novi masovni udar velikih razmjera. Pazite sad šta se dešava iza kulisa u Vašingtonu. Dok Kijev pokušava da odgovori na ove pritiske udarima po ruskoj pomorskoj i naftnoj infrastrukturi, stiže neočekivani hladan tuš direktno iz Amerike. Kako prenosi ugledni The Wall Street žurnal, američke vlasti su izričito upozorile Ukrajinu da obustavi napade na brodove i naftna postrojenja u Crnom moru. A zbog čega? Povod za ovu reakciju Bele kuće bio je direktan apel gigantske naftne i gasne korporacije Chevron. Ova američka kompanija zatražila je od zvaničnog Vašingtona da interveniše i zaustavi ukrajinske napade dronovima, jer se u SAD strahuje da bi ti udari mogli da ugroze
strane brodove i postrojenja koja su od ključnog značaja za snabdevanje Europe energijom. Časopis navodi da je Trumpova administracija nakon razgovora sa predstavnicima energetske industrije jasno zahtevala od Kijeva da ne napada brodove u Crnom moru koji nisu ruski. Ovo upozorenje je usledilo nakon što je morski terminal Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma CPC u Novorosijsku napadnut dronom, pri čemu su oštećena 2 tankera i izbio je požar, iako srećom nije bilo stradalih među zaposlenima. I baš tu nastaje problem koji potresa samu američku politiku. Sa jedne strane, Washington pokušava da zaštiti svoje energetske gigante, a sa druge strane, u američkom senatu izbija ozbiljan skandal oko sankcija Rusiji. Kako izveštava The New York Times, usvajanje zakona o pooštravanju sankcija potpuno je blokirano zbog oštrog sukoba između republikanaca i demokrata. Kako se navodi, glavna kost u grlu jeste pitanje ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa. Zakonodavci ne mogu da se dogovore koje će tačno odluke šef države moći samostalno da donosi kada je u pitanju uvođenje, ali i ukidanje ograničenja. Portal Axios je najavljivao glasanje, ali duboke podjele u Senatu sve odlažu. Predlog zakona je izuzetno agresivan. Predviđa uvođenje drastičnih carina od 100% za 5 najvećih kupaca ruske nafte i gasa, kao i za 5 zemalja koje navodno pomažu Moskvi da zaobiđe sankcije. Međutim, mnogi američki kongresmeni otvoreno kritikuju ovaj predlog, upozoravajući da bi uvođenje takvih taksi udarilo na glavne trgovinske partnere Amerike i napravilo ogromnu štetu samoj američkoj ekonomiji. A u celu ovu geopolitičku slagalicu uključio se i najbogatiji čovjek sveta, Elon Musk. U intervjuu za britanski list Economist, Musk je iznio vrlo direktan i neprijatan stav za Kijev. On je naglasio da je zahtjev Ukrajine za potpuno povlačenje ruskih trupa praktično nemoguće ispuniti i da nema nikakvih izgleda za realizaciju. Musk poziva na pragmatičan pristup i hitno sklapanje mirovnog sporazuma kako se borbe ne bi razvlačile godinama. Poznati preduzetnik je poručio da su teritorijalni ustupci neizbježni ako se želi kraj rata, tvrdi. Ovi stavovi su izazvali burne reakcije, a oglasila se i portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je ironično prokomentarisala Muskov intervju predloživši da se sistem Starlink premesti kako ljudi ne bi ginuli. I dok se u Americi lome koplja, sa druge strane Atlantika u Velikoj Britaniji počinju da duvaju potpuno novi vetrovi. Generalni sekretar britanske laborističke stranke, Paul Cannon, izjavio je nešto što je uzdrmalo političke krugove u Kijevu. On je otvoreno rekao da bi podrška Londona Vladimiru Zelenskom mogla da prestane ako Zelenski izgubi legitimitet ili nakon narednih ukrajinskih izbora. Cannon je bez uvijanja objasnio suštinu britanske politike. Vlasti u Londonu se prvenstveno vode sopstvenim državnim interesima, a ne bezuslovnom podrškom bilo kom pojedinačnom lideru. Dodao je i da se sve veći broj britanskih građana protivi daljem slanju pomoći i finansiranju sukoba zbog nagomilanih domaćih, socijalnih i ekonomskih problema u samoj Britaniji. Podsjećanja radi, predsjednički izbori u Ukrajini bili su planirani za 2024. godinu, ali su odloženi zbog ratnog stanja. Ipak, u tamošnjim medijima sve se glasnije šuška da je Zelenski već razmatrao opciju održavanja izbora ove jeseni, svestan da mu vrijeme i podrška saveznika polako cure. Zato je važno razumjeti da se geopolitičke table ne tresu samo u Europi i Americi. Daleko na istoku sprema se savez koji može potpuno da promijeni odnos snaga na Pacifiku. Tokom sastanka u Kirgistanu, kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov otvorili su novo poglavlje strateške saradnje. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je zvanično saopštenje u kom Wang Yi predlaže Moskvi zajednički odgovor
na ubrzanu remilitarizaciju Japana. Peking i Moskva, kako tvrdi kineski diplomata, imaju obavezu da očuvaju poslijeratni svjetski poredak i da ni pod kojim uslovima ne dozvole Tokiju da povećava svoj vojni arsenal i raspoređuje ofanzivno oružje. Odnosi Kine i Japana su u potpunoj blokadi još od izjava japanskog premijera Sane Takaichija iz novembra 2025. godine, koji je nagovestio da bi krizu oko Tajvana Tokio mogao da tretira kao egzistencijalnu prijetnju i rešava je vojnim brodovima. Odgovor Pekinga bio je brz i surov. Otkazani su letovi, turizam je zamrznut, a uveden je i embargo na isporuku robe dvojne namjene Japanu. Dragi gledalci, kada sve ovo saberemo, blokadu Odese, najavu novih raketnih udara, američke pritiske na Kijev zbog nafte, neslaganja u Senatu, Maskova upozorenja, distanciranje Britanije i stvaranje rusko-kineskog bloka protiv Japana, shvatate da prisustvujemo kompletnom preslaganju globalnih karata. Dragi gledalci, ali ipak, složit ćete se sa mnom da je trenutno Odesa glavni akter ove priče, svega onoga što smo do sada analizirali. Kada pogledamo sve što se posljednjih dana i nedelja pojavljuje u medijima, izjavama analitičara i različitim procenama, stiče se utisak da se sve više pažnje usmjerava upravo ka tom delu Crnog mora. Ono što je meni kao autor ove analize posebno zanimljivo jeste to što sve češće, i to naglašavam, veliki broj američkih analitičara govori o mogućnosti da bi Rusija mogla da pokrene nešto što mnogi pominju već godinama. Da li će do toga zaista doći, niko danas ne može sa sigurnošću da kaže. To ostaje da se vidi, ali činjenica da se o tome sve više priča. I ja uvek kažem isto, neka mira bude, nadam se da će razum pobediti i da će ljudi ipak naći način da se dogovore. Posle svega što je ovaj rat doneo, mislim da nikome nije potreban još više stradanja. Običan narod je najviše propatio i upravo zato svako normalan želi da se sve završi za pregovaračkim stolom, a ne na bojnom polju. Međutim, kada govorimo o Odesi, ne možemo da zanemarimo koliko je taj grad važan. To je veliki lučki grad, mesto koje ima ogroman značaj i za Ukrajinu i za Rusiju. Njegova istorija traje vekovima i zato nije čudo što se toliko pažnje usmjerava upravo na tu oblast. Skoro svakog dana stižu vesti o napadima, dronovima, raketama, uzbunama i dejstvima u tom delu Ukrajine. Iz medija vidimo da je grad praktično stalno u visokoj pripravnosti. Ljudi žive u neizvjesnosti i niko ne zna šta nosi sutrašnji dan. I to je ono što je najteže, kada niko ne može da predvidi šta će se dogoditi. I zato se sada mnogi pitaju, da li je ovo samo još jedna faza rata ili se zaista priprema nešto mnogo veće. Niko od nas nema taj odgovor. Mi možemo samo da pratimo informacije koje dolaze sa različitih strana, da ih analiziramo i da pokušamo da razumemo širu sliku. Ja lično već duže vreme pratim globalnu politiku i ova dešavanja. Ne tvrdim da znam šta će biti, ali mi je zanimljivo koliko se posljednjih nedelja upravo Odesa sve češće pominje kao jedna od najvažnijih tačaka čitavog sukoba. Zato mnogi analitičari govore da bi eventualna veća operacija u tom delu mogla da bude jedan od najznačajnijih događaja od početka ovog rata, ali opet, to su procene i analize. Budućnost niko ne može da predvidi, zato treba biti oprezan i ne donositi zaključke unaprijed. Vidjeli smo mnogo puta tokom ovog sukoba da su najavljivane velike stvari koje se nisu dogodile, ali i obrnuto, da su se važni događaji desili onda kada ih skoro niko nije očekivao. Upravo zato ćemo pažljivo pratiti sve što se bude dešavalo narednih dana i mjeseci. Vidjet ćemo da li će se situacija smirivati ili će, ne daj Bože, postati još teža. Iskreno se nadam da će ipak prevladati razum i da će mir biti jači od svakog oružja. A sada bih volio da čujem i vaše mišljenje. Da li vi mislite da će Odesa i u narednom periodu ostati glavna tema ovog sukoba? Da li smatrate da će se situacija postepeno smirivati ili nas očekuju još teži dani? Koliko su po vašem mišljenju važne izjave analitičara koje svakodnevno slušamo i čitamo? Da li verujete ili mislite da treba sačekati konkretne događaje na terenu? Pišite nam svoje mišljenje u komentarima.
Volim da pročitam različite stavove, sve dok su napisani kulturno i sa poštovanjem. Upravo zbog toga ovaj kanal i postoji, da zajedno analiziramo, razgovaramo i razmenjujemo mišljenja. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Ako vam se ova analiza dopala, podržite kanal jednim lajkom. Pretplatite se ako već niste i podelite ovaj video sa prijateljima kako bi i oni mogli da čuju različita gledišta i analize. Kao i uvek, nastavljamo da pratimo sve najvažnije vesti iz sveta geopolitike i trudit ćemo se da vam ih što brže prenesemo i analiziramo. Čuvajte sebe i svoje porodice, nadajmo se miru i neka vas Bog čuva. Svako dobro, dragi prijatelji, i vidimo se u narednoj analizi.